بینندگان عزیز سلام. برنامه نوبتی داستان است و چون شما خبر دارید ما در این برنامه از داستان‌های شاهنامه میگوییم، از وطنداری و قهرمانی و وطنسازی ها میگوییم. فردوسی بزرگ در شاهنامه می نویسد که بکوشید تا نام و ننگ آورید، سر دشمنان زیر چنگ آورید. و در جای دیگر میگوید که به نیکی گرای و میازار کس، رهی رستگاری همین است و بس. و در شناخت شاهنامه پیش از همه شناخت جغرافیای آن نقشی بارز دارد که ما در صحبت‌های پیشین پیرامون بعضی از مسائل مهم در شاهنامه صحبت داشتیم و امروز ادامه همین صحبت را با استاد محترم حاتم شاعری خلقی تاجیکستان ادامه می‌دهیم و موضوعی که امروز می‌خوایم با استاد صحبت داشته باشیم این سوخت در شاهنامه میباشد. در کدام داستان‌ها بیشتر از سوخت یاد می‌شود؟ تشکر. طوری که در شاهنامه از یک سلسله نام محل‌ها، از شهرها و کوه‌ها و رودها و دریاها یاد می‌شود، همچنین از یک سلسله خلقیت‌هایی که در این سرزمین‌ها سکونت داشتند، این سوخت هست، سوختیان هستند که خلقیت خیلی قدیمی آسیای میانه هست در برابر ساکایی‌ها و دیگر قوم‌های سرزمین‌های آسیای میانه. حکیم فردوسی درباره سوخت و سوختیان اشتراک آنها در داستان شاهنامه خیلی تصویرهای جالب دارد. و طوری که ما از شاهنامه می‌بینیم سوخت در دوران خیلی قدیم، هنوز در دوران هوشنگ یاد می‌شود و طور حکیم فردوسی میگوید وقتی هوشنگ دیوها را به تابعیت می‌درآورد و دیوها به او نوشتن و خواندن خط را یاد می‌دهند و در قطار چندین خطی که دیوها به هوشنگ یاد می‌دهند خط سوختی نیز هست. دیوان و تحمورس نوشتن را یاد می‌دهند. نوشتن یکی نه که نزدیکی سی، چی رومی، چی تازی و چی پارسی، چی سوختی، چی چینی و چی پهلوی، نگاریدن آن کجا بشنوی. یعنی هنوز پیش از جمشید خلقیت سوخت وجود داشته است و دارای خط و سواد و کتاب بوده است که این خیلی بهای بلند است که در قطار دیگر خلقیت‌هایی که دارای تمدن و خط و الفبا بودند، سوختیان نیز همین گونه دارای خط و الفبا بودند. و بعداً از سوختیان چندین بار در شاهنامه یاد می شود که هرچند البته جایگاه آنها در کدام موقع سکونت دارند در شاهنامه گفته نمی شود، ولی اینقدر اشاره ها هست که سوخت گویا که نه به توران و نه به ایران تابعیت نداشت و یک سرزمینی مستقل بود که البته گاهی هم گرفتار تابعیت تورانی ها می شد و بعضاً با اختیار مثلا به سرزمین های ایرانی همراه می شد. و بار نخست در شاهنامه از سوخت آن وقت یافت می شود که وقتی افراسیاب با لشکری گران 50,000 نفره به ایران باستان هجوم می کند و کاووس سیاوش را به مقابل او روان می کند که پیش راه لشکری افراسیاب را بگیرد. یعنی افراسیاب خود در کنگ چاچ ما گفته بودیم قرار می گیرد و لشکر او به ایران باستان هجوم می کند و از دریایی که در میان ایران باستان و توران واقع گشته بود که ما گفتیم این دریای سیردریا هست، لشکر افراسیاب می گذرد و خود افراسیاب در سوخت قرار می گیرد و سیاوش در همین جا با کاووس مکتوب می نویسد و می گوید که من آمدم به مقابل افراسیاب و
ба суғд асту бо лашкар афросиёб. сипоҳу сипаҳбад бадин рӯи об. лашкараш ба ин тарафи об мегузорад, худи афросиёб дар суғд мемонад. гаредун ки фармон диҳад шаҳрёр, сипаҳ бигзаронам, кунам корзор. ва албатта тавре ки мо аз таърихҳои баъдӣ медонем, аз таърихҳои даврони ҳуҷуми искандар медонем, ки суғд дар водии зарафшон, дар водии сурхондарё ва дигар минтақаҳо то самарқанду бухоро ҳатто номбар мешавад, ёд мешавад ва бештар муҳаққиқон ва таърихшиносон низ суғдро дар ҳамин минтақа медонанд. вале вақте мо таҳқиқ мекунем, мебинем ки суғди нахустин, суғде ки дар замони рӯйдодҳои шоҳнома ва авасто воқеъ гашта буд, ин суғд дар ин ҷой набуд, дар ҷои дигар буд. яъне ки устод суғди имрӯза аз суғди пешин фарқ мекунад? бале, фарқ мекунад ва мувофиқи пажӯҳишҳои мо вақте ки мо рӯйдодҳоро муқоиса кардем, нақша кашидем, суғде ки дар шоҳнома ва дар авасто ёд мешавад, ин суғд дар вилояти намангони имрӯза дар ноҳияи бо номи чуст воқеъ буд ва аз он нишонаҳои он даврон руде дар ин ноҳия меравад ки ғовасой ном дорад имрӯз ва ҳамун гава сая ё гава сугда бозмондае аз ҳамун даврони рӯйдодҳои шоҳнома аст ки ба шакли ғовасой имрӯз вуҷуд дорад. ва вақте ки мо таҳқиқ мекунем, мебинем ки воқеан имкон дошт ки афросиёб дар суғд қароргоҳ кунад ва лашкарашро аз дарё ин тараф бигзаронад барои ҷанг бо сиёвуш. устод, ба ғайр аз ҳамун руде ки шумо гуфтед, ягон далели дигаре ҳам ҳаст ки масалан он ҷоро ҳам далелҳои дигар ҳаст ки мо оли дар давоми суҳбат баҳтар мегӯем. суғд ин подшоҳии алоҳида аст, мустақил аст. ҳарчанд ки ба суғд омада масалан онро ба тобеияти муваққатӣ гирифта буд ва ҳамин гуна борҳо низ шуда буд ки масалан кайхусрав вақте аз тасхири турон бармегардад, ду ҳафта дар суғд қароргоҳ мегирад, мемонад ва мардуми суғд ӯро бо бисёр хушӣ пазироӣ мекунанд, меҳмондорӣ мекунанд. яъне ин суғде буд ки воқеан то ҷои мустақилияти худро нигоҳ дошта буд. дар замонҳои хеле баъд вақте ки турониён сарзаминҳои эрони бостонро ба тасарруф медароранд ва ин сарзаминҳои эрони бостон ба тобеияти турониён медарояд, аксарияти шаҳрҳои эрони бостон аз ҷониби турониён вайрон карда мешаванд. ҳамчунин суғд бори дигар он замон ёд мешавад ки вақте дар ҷанги миёни турон ва эрони бостон пирон сарлашкари турониён бо гударз мехоҳад сулҳ кунад, мегӯяд ки пирон мегӯяд ки шумо ҳар шаҳре ки хоста бошед, мо ба ихтиёри шумо мегузорем ва аз ин ҷо баромада меравем ва дар қатори шаҳрҳое ки бухорову самарқанду чоҷу дигар шаҳрҳо суғд низ номбар карда мешавад ки мо суғдро низ ба эрони бостон гузошта баромада меравем. устод, амин дар шоҳнома суғд ба ҳамчун як шаҳр маърифӣ мешавад ё ки як вилоят аст, шояд бузургтар аст, шояд хурдтар ягон деҳ аст ва чун шумо инҷо гуфтед ки масалан майдони ҷанги сиёвушу афросиёб буд, шояд ягон даште буд ки он ҷо масалан муҳорибаҳо сурат мегирифтанд. майдони ҷанг ин тарафи дарё буд, суғд он тараф номи як маҳалли аҳолинишин аст. маҳал буд, ба ҳар ҳол ноҳияи аҳолинишин аст ки калон аст, масалан як шаҳри алоҳида нест. вай ҳамчунин рустам низ баъд аз он ки ба кини сиёвуш ба хотан меравад ва хотанро тасарруф мекунад, вақти бозгашт ба суғд меояд ва чанд муддате низ дар суғд қарор мегирад ва мардуми суғд рустамро низ бо хушӣ пазироӣ мекунанд. бори дигар вақте кайхусрав афросиёбро таҳқиқ мекунад ва
افراسیاب به سوی خوتن میگریزد. در اینجا نیز سوغد یاد می شود. کیخسرو برای لشکری خود از سوغدیان نیز از سوغد و منطقه‌های اطراف سرباز میگیرد برای خود که در این باره مثلا در شاهنامه آمده است. از آنجا بیامد سوی مرز سوغد، یکی نوجوان دید آرام چوغد. به سوغد اندران بود یک ماه شاه، همه سوغد شد شاه را نیکخواه. به سوغد و کشانی سپه برگرفت، جهان بدو ماند اندر شگفت. ز خویشان ارجاسپ و افراسیاب، شده سوغد یکسر چو دریای آب. ز چاچ و ترک تا سمرقند و سوغد، بسا بود ویران و آرام چوغد. چغانی و بامی و ختلان و بلخ، شده روز بر هر کسی تار و تلخ. و طوری میبینیم بعد این مثلا دیگر از سوغد در شاهنامه یاد نمی شود. یعنی وقتی مهاجرت آریایی ها به عمل بیاید، اینا به منطقه های غرب کوچیده می روند، از سوغد دیگر کمتر یادآوری می شود. و باید گفت که سوغدیان اگرچه در نخست در یک منطقه محدود زندگی داشتند، ولی بعدها به کشورکشایی مشغول شدند و خیلی سرزمین های فراخای را خصوصا از قسمت غربی خطای امروزه تا منطقه های امروزه تاجیکستان و بیرون از آن تسخیر کردند و همچون بنیادگذاران تمدن در بسیار کشورها نام برآوردند. اکثر وقت سوغد ساری با نام سوغد ساری یاد می شود که ساری نیز یکی از منطقه هایی هست که در پهلوی سوغد جای داشت و این دو منطقه به هم خیلی نزدیک بودند. و دلیل دیگری آن که سوغد در ایران باستان بود و در منطقه فرغانه جای داشت این است که در کتاب شهرستان های ایران عباره است با نام سوغد هفت آشیان. سوغد هفت آشیان معناش این است که هفت شاه ایران باستان در اینجا حکمرانی کرده بود. یعنی برای همین سوغد هفت آشیان نام داشت. و این هم باز دلیل آن است که ایران باستان در این منطقه بود و سوغد هفت آشیان یعنی شاهان جمشید و ضحاک و گوشتاسپ و کیخسرو اینها در اینجا پادشاه بودند، در اینجا مرکز داشتند. و سرزمین دیوم اهورا آفریده این سوغد بود. در مورد دیگر آن است که آنجایی که کوهساران بلند و چراگاه ها واقع گشتند جای دارند. و دلیل دیگر این است که در بوندهیشون آمده است که رود با نام زایشتمند رود واقع است. زایشتمند رود از ناحیه سوغد بیاید و به خوجند رود بریزد. و مثلا در وادی زرافشان یا که سرخاندریا یا قشقدریا به خوجند رود هیچ رودی نمیریزد. تنها این رودی غاوسای است که امروز غاوسای نام دارد در ناحیه چوست و آن رود از پهلوی چوست گذشته به خوجند رود یعنی به دریای سیر میریزد. و اینم دلیل آن است که سوغد در آنجا واقعیت داشت که ما گفتیم. استاد دایر به طبیعت مثلا سوغد شاید مردم سوغد بعضی عرف و عادت‌های آن گپ نیست استاد؟ سوغدیان در برابر ساکایی ها که هر دو یکی از نیاگان تاجیکان هستند از جایگاه اصلی خود بعداً به کشورکشایی برآمدند و به منطقه های گوناگون دنیا حرکت کردند. از جمله سوغدیان تا خودی سرحدهای چین را تصرف کردند، به تصرف خود درآوردند و این طرف تا سرزمین های روسیه را نیز تصرف کردند و در شکلگیری خلقیت روس نیز سوغدیان نقش دارند. یک خلقیت سوغد با نام سوگودت ها در شکلگیری خلق روس
ҳиссагузорӣ кардааст ва ҳамчуноне ки донишманди фақид устод Аҳрор Мухторов зикр мекунад, ӯ китобе дорад дар бораи Ҳисор, таърихи Ҳисор. дар водии Ҳисор низ халқияте бо номи Сугудат, сугудҳо, яъне дар ин ҷо сукунат доштаанд, яъне ки ҷуғрофияи паҳншавии сугудҳо хеле васеъ будааст. ибораи бо номи Сурож дар забони русӣ ҳаст. масалан дар Велесова книга истилоҳи Сурож зикр мешавад. як китоби хеле қадим аст ки донишмандони рус онро низ бо суғд иртибот медиҳанд. чизи дигаре ки мутаассифона дар шоҳнома нест, аммо дар сарзамини суғд ба вуқӯъ омадааст, ин тири ораш аст. мутаассифона ораш дар шоҳнома зикр нашудааст, аммо дар дигар сарчашмаҳо омадааст ки вақте эронёни Бостон дар як ҷанг бо турониён бисёр ҳолашон бад мешавад, гирифтор мешаванд ва музокираи сулҳ мекунанд ва ба ин қарор меоянд ки тақсим карда бошад, ки яке бо як партоби як тир сарҳади миёни Эрон ва Туронро муайян кунанд ва ба чунин қарор меоянд ки Ораш, камонвари бисёр машҳур, як тир андозад ва тир ба куҷое ки ҳафтод, ҳамун ҷо сарҳади миёни Эрони Бостон ва Турон муқаррар карда шавад. ин чиз дар шоҳнома нест, аммо дар асарҳои дигар зикр мешавад ки ҳамин тир дар решаи дарахти чормағзе дар Сорӣ афтод. гуфтем тавре гуфтем суғди Сорӣ ҳарду тақрибан як маҳал ҳастанд, дар Сорӣ афтод ва ҷойгоҳи партоб кардани тирро муҳаққиқон ва гузаштагон ҳар гуна тасвир кардаанд, аммо алома берунӣ ҷойи партоб кардани онро завён мегӯяд. номҳои маҳаллое ки тақрибан зиёда аз 7000 сол боз ҳаст вуҷуд дошт ва ҳамчун ҷойгоҳ ва миллати соҳибтамаддун шинохта мешуд. ба ғайр аз ҳамин авестову шоҳнома суғд дар дигар сарчашмаҳо ҳам ҳаст? хеле зиёд суғд дар хеле зиёд сарчашмаҳо зикр карда мешавад, ёд мешавад. ҳангоме ки Искандари Мақдунӣ ба Бохтар ҳуҷум мекунад ва аз дарёи Ому гузашта ба суғд ҳуҷум мекунад, дар тамоми навиштаҳои муаррихони ҳамон замон муаррихони антиқа ё ки Юнону Рими қадим суғд ёд мешавад. албатта нисбати ҷойгоҳи суғд дар асарҳои баъдӣ танҳо он чӣ ки гуфтем водии Зарафшону Қашқадарёву Сурхандарё ҳамчун суғд номбар карда мешаванд. яъне суд яке аз номҳои тоҷикӣ гӯем ки аз ҳама қадимтар ёд мешавад, ин суғд аст. бале, ин суғд номи хеле қадим аст. муҳаққиқон ва таърихшиносон дар бораи маънои суғд чандин назарро пешниҳод кардаанд ки аз миёни он 5-6 назар то ҳоле яке аз онҳо эътирофи умум нашудааст ки маънои суғд аз сӯхтан аст. баъзе дигар мегӯянд ки масалан аз замини шибер аст, аз замини обдор. дигарон мегӯянд ки масалан дар забони шумерӣ калимаи сугуд ҳаст. шакли авастоии суғд ва шакли сугуда ҳаст ва сугуда дар забони шумерӣ маънои буқаи бақувват, зур. аммо дар забони осетинӣ калимаи суғд ба маънои пок ва мусаффо ҳаст. яъне ин чанд назаре ки ҳаст аз ҷониби олимони гуногун пешниҳод шудааст, вале ҳеҷ яке аз онҳо масалан аз тарафи ҳамагон эътироф нагардидааст. саломат бошед ва аз шумо миннатдор ҳастем ки пиромони воҷаи суғд дар шоҳнома ва ҳастии як шаҳр гӯем ё ки як маҳал дар достонҳои шоҳнома ки бо номи суғд будааст барои мо ва бинандагон қисса намудед. бинандагони азиз худро расон мекунем ки дар суҳбати мо буданд муҳтарам Ҳотам, шоири халқии Тоҷикистон, ва мо суҳбат доштем пиромони суғд дар шоҳнома. то барномаи дигар шод бемонед.